Record juga ada 2. Okey, jadi kita dapat 2-2 lah. Okey, kita dah live. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good morning to everyone. Today we have a foreigner, tapi we're gonna mix between English and bahasa Melayu. So no worries about that. So suara saya clear kan? Clear. Kan? Okey. Yeah. Okey, so pada hari ini kita sangat bergembira sebab kita akan buat satu kursus berkaitan collaboration tools. Okey. Yang ni jarang ada yang tak pernah guna pun dia. Saya guna pun dalam satu je lah. Saya tengok 1-2 dalam tools yang disenaraikan oleh penceramah. Okey. So apa yang penting hari ni, kalau kita sebagai staff akademik, kita boleh buat aktiviti dalam kelas lah dengan pelajar. Jadi kelas tu hidup lah, dia tak adalah kejong just nota, exam, nota, test, exam. Yang tu dia macam kata terlalu idle lah, rigid. So bila ada benda-benda yang collaboration tools ni, maknanya kita boleh boleh integrate cara tambahan. Boleh buat aktiviti, pantau dia buat projek. Baguslah. Okey, tu untuk academician. Kalau untuk yang geng-geng yang admin, yang ni bagus untuk buat kerja bersama-sama lah. So you can monitor your friend, you can take look at their progress, nampaklah kerjanya. Sniper system workspace ni adalah one of the best tool lah. So penceramah akan tunjuk secara santai apa sisi sistem dia dan apa yang korang boleh buat dengan benda ni. Jadi saya nak cakap lama pun tak berapa best. Penceramah kita adalah Puan Fazita Md daripada Pusat Pengajian Bahasa. Selamat datang. Orangnya hebat. Dia dah lama dengan kita. Dia bagi ceramah dah zaman 2016 tu dia bagi ceramah kita. Orangnya hebat. Kita baloi. So dia akan berkongsi tentang collaboration tools pada hari ini. Jadi harap anda semua boleh ambil sesuatu lah. Jadi saya serahkan kepada penceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera, and also good morning to everybody. So for this morning, kita akan buat secara santai lah. Saya nak betulkan statement Pak Ali tadi, tak hebat. Tak adalah hebat mana. Kalau hebat kita tak duduk sini lah katanya. Jadi apa yang saya akan kongsikan ni sebenarnya berdasarkan apa yang what we call as try and tested. So some of the applications yang biasa kita guna dan dia ada limitation, dan juga some of the applications that is available online, the best thing is they're free. It's for free. So I have tried and tested some of the applications, and actually there are a lot of online applications that we can try out. So pagi ni saya akan saya punya watak hari ini adalah sebagai seorang jurujualah, seller. So I have this idea pointed out by my colleagues that why not try being a salesperson ataupun jadi jurujual. So anda ada masalah, anda ada orang kata benda yang kita nak uruskan, terutamanya di masa-masa PKP ni lah. Rasanya PKP pun tak lama lagi kot dah nak tamat. But how to actually manage your projects, how to monitor, manage is one issue. And then in terms of monitoring is another issue. So we found out that, betul kan? Sebab bila online ni banyak yang bagi alasan, mungkinlah duduk kat rumah, banyak alasan biasa tu internet connection lah, tu memang biasa, tak ada apa pun. Dan a few excuses probably. So what I'm going to share with you are some of the applications that I have tried and tested lah. So ada lagi, banyak lagi, but the key word here is that kalau kita nak belajar ataupun kita nak mahir dalam satu dalam satu aplikasi, you have to explore it.
Ya, Okay, betul. so jangan klik je kat situ, lepas tu dah start tanya, teacher macam mana nak ni, macam nak sign out? Okay, dah try ke belum? Okay, so the keywords of learning new things is that you try and then you explore. Sebab saya punya mahaguru, maharagu lain, mahaguru, si Fulah yang memang ajar yang bedahkan me more fokus dalam inilah bidang e-learning dan juga all those applications. Sebab application ni dalam masa beberapa bulan macam tu dia akan ada baru lagi. So it's a lot there. And kalau ada setengah orang mungkinlah, kalau macam banyak sangat, you tak boleh nak ikut. Okay, so my advice is focus on one particular application that you think that apa yang you nak semua ada dekat situ. Okay, so towards the end of the course this morning, I will highlight lah what are the applications yang personally saya prefer lah, which I can manage projects and monitor the progress and things and on. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Saya akan mula dengan yang basic sekali dan saya akan kita panggil macam ni jadi jurujualah kat sini. Okay, so masalah anda, saya ada penyelesaian. Dia bukan satu penyelesaian tapi macam kita nak beli, contohlah kita nak beli kopi kan. Ada orang suka kopi yang bintang duit, ada yang suka apa nama dia tu, biji kopi, ada yang baru ni macam-macam lah yang dekat Taman U yang baru buka tu kan. Orang kaya ada dan ada juga orang yang nak means that they prefer bare minimums applications. Betul. Okay, so contohnya kalau kopi, ada orang suka kopi gobras je, rasanya Pak Ali pun tak berapa kenal kot kopi gobras tu apa. Tapi Cik Izam ada ke? Cik Izam mungkin tahulah kopi gobras tu. Okay, so like I said that it depends on what preferences, on what particular needs that you want to cater. So these are the applications. Ni saya punya flyer lah sebab saya tadi my role here is a salesperson. So these are some yang ni saya saja ya, kalau nak sebut susah kan, collaborative tools. Dia sebenarnya satu kataan je lah, collaborative tools. Flyer cantik, saya suka tengok. Itulah. Okay, ini buat dengan Canva je, tapi make sure register dengan yang education punya. Memang banyak pilihan. Ni salah satu contoh dia. Yang kalau personal, dia kena subscribe Pro kan. Pro mahal sikit. So, saya ada 2 account untuk Canva, satu personal, satu education. So yang ni education. Dia banyak lagi lah. Tapi sebab dia colourful kan, cantik kan. So inilah yang saya buat. So as a salesperson, nanti anda pilih sendiri application yang mana yang akan suits your needs lah. Yang kita rasa kita perlu untuk monitor ataupun whatever preferences or whatever needs that you want this application to serve you. Okay. So rasanya kita start dengan yang very basic lah ya. Okay, so very basic, I think that one would be ni kot wait lah, Google punya. Google lah, kita pergi Google application punya. Okay, to some mungkin lah Google application mungkin ada yang tak familiar lagi. There are a few Google applications yang kita boleh share sebenarnya. Google Drive. Okay, kita akan start dengan very basic. Okay, so let's start with sekejap saya kena share dulu kan. We're going to start with Google Documents lah. Sekejap Google pun dah banyak yang free pun. Betul. Sebab kita pakai yang education punya ni kan. Okay, awak dah ada soalan dah. Kau apa tanya tu? Google je. Diana binti Sata dia tanya, Canva Education kita guna email UTHM je? Ya betul. Ya, guna betul. email UTHM sahaja.
Sebab bila sebab kita punya email tu kita gunakan sepenuhnya, sebab ada nanti applications yang ada tu, maksudnya yang tadi saya dah tunjuk dalam flyer saya, maknanya salesperson memang kena banyak barang. Jadi dia memang memerlukan kita punya ni lah work kita panggil apa, workplace punya ni lah email. Okay. So dokumen ni saya rasa tak ada masalah kot, tapi kita nak try lah very basic kan. Saya nak kita sama-sama try di sini lah, sebab ada sometimes orang share Google document, dia ada masalah macam ni lupa nak settingkan tu. Ada yang suruh orang tengok je, suruh buat kerja tapi tengok je kan. Okay. So we're going to do very basics. Okay, we're going to start with blank. Okay, so very basic. You just name it like this one is back to basic. Sometimes I hate people to send me blank Google document without any title there. Saya tak pasti yang lain, tapi saya sangat-sangat tak suka sebabnya menyusahkan. Sebab kadang macam basic kot kan. Alright, so this is Google document. So we click on the sharing button there. Okay, so take some time. Bear in mind that I'm in campus. So this is okay. So there is a very quick sharing. You just copy here. So remember, restricted only people edit can open with this link and only for UTHM lah. Sebab right now I'm using UTHM punya domain. So kita akan share pada orang yang domain yang sama lah. Okay. So kalau rajin ataupun on certain people, okay, so kita dah boleh share kat sini lah. Kalau ini orang yang biasa kita share lah. Contohnya, okay, dia akan keluar secara auto. Okay, so dekat sini kalau kita nak ni, ialah you copy link. Okay, got it. Alright, so setting di sini, editors can change permission, viewers, commenters. Okay, so kena make sure di situ lah. Okay, so saya akan share di chat code. Boleh? So I want everyone to right. Okay, ini cara orang kata cara sangat-sangat senang lah, very basic lah kan. Okay, so saya nak cari yang advance lagi sebenarnya. Tapi sebab ni dah share kan. Okay, so saya nak tengok sama ada anda boleh ni ataupun tidak. Boleh akses ataupun tidak. So boleh klik link tadi ya yang Google document. Try kawan klik. Saya nak try klik ni. Access. So ada yang kena request. Why kena request ya? Sekejap. Sebab dia kadang tak nak email UTHM. I think fast is because yang restricted to is only those you know, the email added to that list yang boleh buka. So if you want the sorry kalau you nak yang UTHM staff, you kena share with UTHM staff there. Yang klik kat bawah tu, you klik yes that one. No, you can have to click that one. Ya. Click that one and then baru orang lain boleh. Sebab kita pakai guna yang ni kan, apa nama dia tu yang guna UTHM punya. Sebab saya confuse tadi, saya guna UTHM ke yang personal. Sebab at the same time I'm using yang personal punya. Okay, thank you very much for kena klik dan. Okay, sabar. Apa? Bukan. Thank you very much. Ramai keliru benda ni. Memang saya pun kadang tersilap. Tu normal lah. Betul. Okay, so dekat sini kalau kita nak yang untuk UTHM saja, so make sure that the role kat sini kena check ya. Sama ada untuk nak komen sahaja ataupun nak edit. Okay, so both lah. If say that memang nak suruh tengok je, so viewer lah. So kalau nak komen, dia akan komen. So kita akan buat semua orang boleh edit. Okay, so copy link. Okay, so saya akan share semula. Okay, so this time, okay. Terima kasihlah anak murid apa dia pembicara agak sebenarnya. Okay, so itu sharing link. Okay, saya nak anda nyatakan di sini. Okay, sebab saya salesperson, saya tak tahu apa keperluan anda untuk guna
apa namanya itu, collaborative or collaboration tool. So boleh tak nyatakan nama, lepas tu boleh tulis kat situ produk yang macam mana yang anda nak. Sebab saya mungkin ada produk yang anda inginkan ataupun ada yang mungkin bare minimum, boleh nyatakan di situlah ya. Okay. Dan at the same time saya akan tunjuk juga macam mana sebab kalau very basic kita copy dan terus paste ke ni kan, ke share punya any medium or any platform that you want to share. But there are another way that you can actually sometimes if you can see, I mean that okay, never mind, saya dah share the link. So make sure that you click on that, you know, the latest link that I give you. Nanti Muhammad Arif dia, Dr. Muhammad Arif request to access. I think this one memang gila. Jangan letak testing je. Saya tahu semua test je. Tak. Don't test the water. Jadi terus tulis saja. Sebab kita staff kan, kita bukan student. Jadi tak payah nak test. Memang bedal je, tulis je kat situ. Okay. So probably our friend, international friends, macam it's kind of racist juga kalau kata international. Tapi lah our friends lah. I mean Dr. siapa? Muhammad Arif Khan something? Arif Khan, yeah. Muhammad Arif Khan. Yeah, okay. So I think he's here. He's here already. Yeah. Thank you very much, Doctor. So you can write. Don't write testing, yeah. If you write testing, I will give you the test. Okay. So nak tanya penceramah dekat sana ada lag tak masa tengah orang tengah penceramah, ada lag off speed tak dekat keluar memang ada berat dia kerja. Okay lah. Jadi kita tahulah bahawa kita berada dalam suasana kampung, suasana yang santai. Sebab tadi mendapati tema sebenarnya. Sebab memang nak kena sales kan? Dia kena sales ni. Kalau jual air water kowe pun kau datang rumah orang macam tu lah keadaan ni. Kan. Jadi biasa saya nak suasana tu. Jangan rasa awkward macam tu. Alamak, tak apa. Itu ada zirapah pula kat situ lah. Boleh lah zirapah. Zirapah pun zirapah lah nak. Jadi apa-apa yang suka letak je kat situ. Tapi jangan letak testing je. Lepas tu thank you. Belum habis lagi Ustaz, thank you. Doktor, kalau kata buka pakai handphone, dia kena download dulu kan Doktor? Apps dia. Google Docs. Okey. Ni pakai handphone ke? Okay. So kalau untuk mobile device, sebenarnya memang kena download lah di apps tu. Apps tu. Tapi baloi kena download pun. Okay. Ya, betul. Sebab you can work anytime, anywhere. Wah. Nanti depan kalau TV. Saya suka. Okay. Doktor. Thank you Doktor, thank you. Thank you. Dah nak balik ke? Belum jamuan lagi. Jawab. Ni betul-betul target. Jamuan belum lepas, kenapa thank you? Nanti dulu. Okay. So apps tu best lah. Apps tu baloi download. Saya download semua, yang sheet semua, yang apa, yang slide semua ada. Kat telefon semua. Okay. So kalau nak dia nak highly recommended. Dia nak work anytime anywhere. Memang kita kena ada semua apps tu dalam kita punya phone lah. Itu yang worth lah. Kalau nak bawa ke mana. Even sekarang kalau dictionary pun, saya punya dictionary pun ada dalam apps lah. My mobile devices, so I put it everywhere there lah, everything's there lah. Saya download semua kan. Okay, ni nak tanya satu. Ya, kalau ada orang yang suka tulis diary, nanti cadang pakai siapa sesuai untuk yang diary, orang yang buat diary online. Inilah diary dulu kan pakai buku kan. So there's a lot. Okay, nanti cerita. So boleh cerita, tak ada masalah. Sebabnya saya cakap tadi, it depends on what particular needs that you want to cater. Sebab kita akan tengok nanti, sebab nanti saya akan bagi overall. I mean that all those produk yang saya ada. Tadi salesman kan, so play with me ya. Produk yang saya ada tu mungkin menepati cita rasa anda. So anda boleh gunakan tu untuk jadi satu saja aplikasi yang anda akan gunakan, anda explore, you know. That if you want to use all of the applications that I'm going to introduce to you, probably it's going to create some haywire. Probably that is going to make you feel, I don't want to use this anymore. But you have to bear in mind that
choose maybe one or two. If the first application doesn't suit your need, so you might move on to move to another application that definitely is going to like at least 100% or probably 90% of the needs that you want to cater. Means that the application can cater your needs. Okay, so it depends. Tadi saya dah nampak ada asyik terima kasih je, dah nak macam tak sabar sangat nak balik ni. Ke tak sabar nak makan. Mentang rekod, aduh, dia nak balik kan kawan-kawan. Aduh. Bosan sangat ke dia punya apa nama. Okay, saya stop sharing dulu sebab saya akan tunjukkan pula macam mana kita nak, sebab biasanya what we have is link yang panjang-panjang tu kan. So sometimes kita ada nampak ada member tu, kenapa link dia pendek je, and then boleh customize. So that one is actually ada satu applications yang you can use kalau anda biasa dengar Bitly. Okay, so yang ni kita akan share sekejap cara dia. Sebab sometimes kan macam bila kita dah biasa kan dengan link yang panjang-panjang tu, yang orang duk share panjang-panjang link tu, mata sakit kan? Kan? Itu mata I lah, sebab tu pakai share mata, betul tak Pak Ali? Setuju. Kan kita dah tengok macam-macam, dengan benda kecil lah, dengan benda yang kan. Okay, so yang ini yang dikatakan kita nak pendekkan kita punya link tu. Bila kita punya link tu nampak pendek, kan nampak pendek, dia pendek. Kenapa Mimi Muhammad tu left? Cewa saja je. Tukar device. Ada ni. Ada. Itulah left aja saja. Masuk keluar tadi aku tengok. Hai, bening. Itu kita tukar tempat duduk, tukar tempat duduk. Yang satu tu bagi anak ke? Okay. So kalau kita punya link tu dia nampak pendek dan customize, it shows that we knows everything. Okay. So to one extent kita rasa bila kita we are using certain application, we are using certain apps that ahead of somebody else, okay, kita akan rasa macam, oh, at least I knew something this. I knew at least satu application yang kita tahu, orang lain mungkin belum tahu. But another thing about knowledge is that knowledge is to be shared. Okay, so right now I'm doing it. Walaupun saya salesperson, saya pun nak share jugalah knowledge tu. Okay, so kita Bitly ni kena ada account lah. Okay, so macam ni saya dah sign dengan personal account. Ni dah lama dah zaman kalau my embah said that zaman DN, so saya dah guna lama lah. So gunakan Bitly ni. Okay, so you can just create that. Okay, so link tadi you just paste it there. Mana link I? Dah. Okay, so ni link tadi lah. Okay, so link tadi kita nak apa nama dia tu? Kita nak customize lah. Aku dah lupa macam mana nak customize. Okay, so dia kena create dulu. Ni dah lain create dulu kan? Create dulu. Dia dah berubah. So sekarang dia dah banyak berubah kok. Bila dah lama tak guna, dia banyak berubah. Okay, so create. Okay, so dekat ni kan dah ada kan, so dia akan keluar kat sini title, nak letak apa benda lah, tak letak title tak apa. So yang bagusnya ialah kita nak letak customize ni lah kan. Kita nak customize kat sini, katalah kat sini kita nak letak bit.ly/ apa sekarang itulah kadang cuba nama apa sekarang, alah susah no. Cola. Bukan kau ajar sekolah tak boleh ambil tu, tak boleh ambil. Trademark tu tak boleh. Pak Ali lah, tak boleh sebut banyak daripada tadi. Pak Ali kita letak Pak Ali. Laku jangan, Pak Ali laku jangan. Pak Ali, kita letak Pak Ali, the original Pak Ali. Jadi Pak Ali yang original tu tak boleh nak claim. Korang bawa seorang. Tak ada boleh saja. The original Pak Ali. Itu okey, yang risau. Mungkin ada produk lah kat sini kan. Ni okey, ni boleh. Ni the original Pak Ali. Okay, jadi save. Okay, so link has been edited semua. Okay, dah kan. So dah boleh copy. Okay, so kita pergi tadi. Sebab yang ni saya pakai apa nama dia tu? Link yang bukan link, account mana tadi? Sekejap. So bila pakai dua screen ni.
Okay, ni back to basic tadi. Okay, ni. So pergi balik untuk share di Zoom lah. Saya akan share kat Zoom. Okay, so kita tengok jalan tak? Pak Ali the original. So kalau nak dapatkan produk-produk Pak Ali boleh klik lah. Ini kita panggil clickbait. Jemput klik kawan. Oh, okey dapat. Okey dapat Jadi kat situ lah nanti Pak Ali akan pasarkan dia punya produk. Okay. So itu caranya lah. Okay. So to share, one thing about collaboration is you have to share. Kalau kita just create but we don't share, we don't call it as collaborate or collaborations. Okay. So that's one thing. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tak pasti lah sama ada saya tengah chat dekat Google Document ke apa sekarang. Okay. So one thing about Google Documents, sebenarnya kita boleh chat kalau people, your team work at the same time, not necessarily the same place, which means that they are viewing the Google Doc at the same time. You can click show chat here, so you can start to chat. Oh, chat ni tak pernah try ni. Okey, cantik. Oh, serius kah? So kalau kita buat kita view the same document, kita boleh chat kat sebelah tu. Hi. Hi. Okay. So if this chat will only available for desktop or website version lah. Kalau kita guna yang mobile tu, dia tak boleh. Kita boleh start kita punya chat tapi orang tak nampak dan kita tak boleh reply. Itu je lah. Okay. So dah jumpa dah produk original Pak Ali. Pak Ali, you have to start to market your FB page probably. Tak follow lagi sebab kalau follow nanti kita macam I will overshadow your popularity probably. Nak jeruk Pak Ali boleh ada orang nak jeruk tu. Kita bagi. Boleh. Buatlah jeruk apa-apa tu. Keliling rumah pun tanam banyak-banyak kan. Okay. So to our friends, Dr. Muhammad Khan okay. Arif Khan. So Dr. Khan. Okay, so I just call Dr. Khan probably. So Dr. Khan, if you're using this is a very basic use of Google Documents and some features that probably that we have not explored yet. So these are the things that they can use with Google Document, even though that we call it as a bare minimum applications. Okay, all right. So you see. So while you are doing the task on your left side, means that the documents, you can check here, okay? So you can see that it is very interesting here. So rather than you use Google Documents and at the same time you're using WhatsApp or Telegram, so that one would be a waste, okay? So just a bare minimum like Google Documents, you can actually interact with people like this. It means that you can actually interact with your team members. Okay. So and also you can see who are the editors as well. Okay. So this is to check your what we call the history, everything's here. All right. And you can also check who made any what we call amendments. Okay, so who's using Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Hasna. Ada satu application nanti nama dia lebih kurang nama Kak Hasna. Okay, and then you can actually monitor who's writing this and who's writing this. Okay, nampaknya Encik Atta boleh cakap terima kasih. Dia macam nak sangat list tu macam belum tiba Dia mudah berterima kasih orangnya. Okay lah, kita husnuzon. Okay, so this is what we are as Malaysians. We always say thank you every time and then sorry every time sometimes for no proper reason sometimes. Okay, that's a good thing. Okay. So we can actually check here. Okay. So Pak Ali dah jual berapa ekor zirafah sini? Jeruk baru laku satu ni kawan-kawan. Jeruk baru laku satu.
Okay, pun boleh lah kan. Okay. Boleh So if you lah. have business, probably lah kan, boleh juga lah. So if you want to manage your business, that's another application probably. Okay, nak meet the sale punya target. Okay. So, Bagus lah. Yang setting ni, maknanya kalau kita buat kerja malam-malam, kerja due date, ada orang teman lah. Dia bukan seorang. Ada kawan teman lah, boleh cek-cek kan macam mana. Baguslah. So kawan yang buat kerja tu yang sama jenis yang buruh hantu jugalah. Wah, maknanya kalau tidak kita kena WhatsApp sebelah ke type sebelah ada macam tak betul kan. So bila exactly. But the downside punya, I mean the disadvantage is when you use mobile apps, dia tak boleh tahu yang untuk yang chat. For chat punya sections, we can't actually chat with your friends. You can actually type your text, but they cannot see your chat, and you cannot reply as well your friends chat lah. Kalau if one of you are using web versions, they can actually write their chat there. But if you're on the other side, if you're using the mobile versions, you cannot see the chat and also reply to that chat. Okay, so this is one thing. Okay, of using Google Document. Okay. Sekarang kita nampak Encik Asman dah tukar device ni, tak tahan dia. Mana-mana? Ada telefon, rasa ada komputer Encik Asman ni. Ambil kau tu. Boleh lah. Okay. So nampak adalah perubahan lah. So this is how exciting is. Sometimes even with the bare minimum, this actually the oldest applications, for probably the oldest way that you can share your work with your with your teams. Okay, with your team members or teammates. Okay. So that's it for this. Rasa kita dah boleh ni lah. Sebab saya tak dapat apa sebenarnya. Diorang ni sebenarnya auto suruh kita baca chat lah. Okay, apa dekat chat? Haha je. Okay. Kita pun balas juga hu. Okay. Alright. So I think for Google Documents, I think I'm done, and you now discovered a few. Nice. What we call a few explorations, a few discoveries that you can use with the very oldest. I think this is the oldest application or versions of how you can collaborate with your teammates. Okay, all right. So next round, I'm going to share. Tadi kita dah guna Google Document. Okay. So now yang ni kita tak nak dah Okay, so we want to use now. So jadi apa-apa yang muncul dekat screen tu biar je. Ini baru authentic kan. Okay, so another one. Kita very basic juga. Saya rasa kalau macam sheets and then forms tu pun dah biasa juga. So let's try slides this time. So for slides, probably that the way we use slides is only for presentations is a good thing. But there are another way of using, Google Slides that you can actually collaborate. So how do you collaborate? Okay, saya tunjuk ni lah dulu. Saya tak tahu lah, kalau saya guna ni, memang saya akan namakan dia terus. Okay? Betul, senang. Nampak. Kan? Lagu praktis lah, sebenarnya. Bagus tak? Kan, exactly. So macam kita jenis yang tak suka dengan benda tu, so obviously lah kita tak akan buat benda tu. Okay, so this is Google Slides. Okay, so share same thing tu lah, saya akan share dan kejap ingat tu tadi cikgu ajar share with UTHM student. Sharing ni kritikal lah. Sharing ni kadang saya pun salah. Sharing ni kritikal lah. Kadang ramai yang tak perasan salah ni, betul. Memang kena perhatilah. Yeah, especially bila kita guna UTHM punya domain kan. Betul. If you're using our UTHM email domain, so the features I think is very unfamiliar to us. But if you're using your personal email, I think the features are there. I mean, it's straight away that you can find the setting and things. Okay, so make sure that here you must select. Okay. So if you want to collaborate with your friends or your teammates, make sure that you don't put the role as a viewer. Okay.
or commenter. They can just comment, but they cannot edit. They cannot contribute to your work. Okay, so editor. All right, so I'm just going to use the longer version. I don't have time this time. Tapi it's the same way that you can use Bitly. Okay, so click on that link. Okay, so I'm going to show you how you can actually, so this is a normal collaboration slide. Okay, so what you can do is that kita boleh, yang ni kita nak dia nampak banyak. Okay, so you don't want people or your teammates to work on certain what we call certain only one slides that you ask or you push them to do that all together. Okay, so what you can do is that instead of using this view, you can use this view. Dia akan jadi macam some sort of desk versions. Okay, so you can actually monitor your friend's work. So probably that this one, you are going to write here, team 1. Okay, so team 2. This one, team 3. Okay, so team 4. Okay, so ada yang rajin tukarkan saya punya slide. Terima kasih lah nak, mak kadang malas. Gitu. Okay, so this one can also, okay, right, you can also chat here. So most of the Google products, you can have this chat sections. So like I said, only web version that you can have these chat sessions. Okay, so what you can do is that for you to monitor, okay, ask your team mates, okay, kalau untuk PNP boleh juga guna ni. Saya akan tunjuk macam mana saya guna dekat PNP yang ni saya punya ni lah, apa nama dia tu, yang baru ni tadi saya share. Saya akan share yang saya guna sebenarnya untuk brainstorming sessions by my students. Okay, so ni okay, so this was actually used last semester lah. So I assigned different group, like you say that group 1, group 2, group 3. So they can work and see other friends or other teams work as well. So they can compare. Say, okay, team number 3, you actually have the same idea with group, okay, group number 2, you actually have the same idea with group number 6. So they will chat. Okay, so this is means that in terms of the view, so you choose this, apa dia panggil ni, grid ke? Yeah, grid view. So you can have like some sort of desktop here. Okay, so you can view. Dia dah macam breakout room kono-kononnya lah. Exactly. Dia macam tu. Ni macam okey. Nampaklah. So this is what I used last semester for one of the course that I taught. Okay, so this is for the brainstorming session. Jenis kita nak nampak benda tu, they have to put their ideas on paper. So at the same time, you can actually chat with them. Okay, so dekat situ nanti adalah keluar macam ada certain yang dia nak ceritakan macam ni. So there is you know, chat over here based on their slides. Okay, so you can actually give I would say almost immediate response to your teammates or to your students lah. Okay, for Google Slides. Okay, so that was Google Slide. Okay, any problems? Mesti kita tengok mana tadi yang kita share. Apa dah jadilah, dah berapa kali tukar agaknya. Okay, so right, so this is jeruk Pak Ali so far. How many orders? Okay, so you can put certain team member or certain teams. This is the idea would be ideal if you use for brainstorming sessions. Okay, so if you it means that if you are a person probably that you're kind of person like to use everything to put on text. It means that you have to type it. Sometimes you don't have to like
properly type it, you can put it as point forms. Okay, so some people might want to use some sort of visual. Okay, so instead nak letak number. Okay. Untuk nak letak team member tu memang tak boleh lah, sebabnya kita share ni secara ramai tau. Okay, so maksudnya untuk pembahagian team tu, kita dah bagi team awal-awal lah. So kita dah bagi nama ataupun diorang dah pilih team tu. Jadi bila dalam slide tu kita dah namakan lah siap-siap. Okay, so slide number 1 untuk team number 1 for example. So your students akan terus pergi kepada dia punya slide je lah. Dia takkan kacau slide orang lain. Kalau yang degil tu, ketuk je tangan dia. Okay, ada soalan lagi? Nyambil-nyambil ya. Kalau nak senang nak letak team member dalam slide group tu, okay, suruh je dia orang type nama tu, tak ada masalah. Kita just sediakan platform, sediakan dia punya slide, so just prepare the slides, we just prepare the platform, and then it's up to them to put, but you have to probably that you will ask your students to write their names, okay? But for me, means that based on my experience last semester, I already assigned them to groups, and then I asked them to go to your group slide and then work from there. Okay, so saya harap saya dapat jawab soalan Dr. Jalil. Cikgu nak tanya. Sila. Ya. Tanya segan. Macam Boleh. Macam setiap slide tu katalah dekat team 3, do you can you actually identify who has put what on that slide? Oh, soalan bagus tu. Okay. Tanya juga. Alright. So let's give it a try this one ya. Sebabnya kalau is because this one saya try like last time memang macam agak sukar lah. Okay. So you can also see the history lah here, but you cannot like actually on a very specific slides kita tak boleh nak put something sangatlah kat sini. But then my advice is that bila kita guna ni, kita guna means that to use Google slide like this one, we have to like closely monitor them. Okay, it's like it's like a normal class where they have their own screen, but we can view them as a collective view like this. Okay, so to see either macam ni pun tak ada ramai sangat pun kan yang contribute kan. Okay, so like this one. Ya. Ada yang nak betulkan statement saya boleh. Sebab saya pun jurujual kan. Itulah ni bagusnya macam kalau kita mengajar, kalau buat Google Meet saja, boring sebila ada benda ni. Okey, dia jadi macam tu sikitlah student boleh contribute, jadi hidup sikitlah kata kelas tu. Tak adalah. Yeah. So it is that was the same thing lah. And then kalau macam kita nak offkan juga, contohlah macam kita nak guna dua pun macam susah kan. But we still can communicate here. Dia akan kalau awal tadi kita jadi synchronous. So bila kita kata okay lah, so I'm going to like focus on your Google slide and I will comment on that. Dia dah jadi macam synchronous juga kan. Ke synchronous pun boleh juga sebab we can also monitor their progress after the sessions kan. Okay. So this is inilah something that you can make use of Google slides. Okay. So ni kita dah tak nak. So now we are going to move to, kalau ada yang lebih suka untuk guna visual ya, macam whiteboard, okay. So we have another one which is Jamboard. Okay. So Jamboard ni rasanya semua dah bisa guna ya. Okay. Okay. So to Dr. Han probably so Jamboard last time I asked the students to collaborate with their team, with their partner, and then sort of doing their mind map based on something, based on the reading text. Okay, so untuk Jamboard ni, saya lupa dia. Jamboard ni. Okay, so Jamboard is more on visual whiteboard. Okay. Ada yang biasa guna Jamboard kan? Ke baru tahu? Jamboard ni best. Dia jontek. Jamboard okey sebenarnya. Sekejap Tampal note je.
Dia macam boleh, sebab dia boleh draw sometimes kan. Bukan sometimes, memang boleh pun. Okay. So this is how you create Jamboard. Nampak ni kan, ni plus. Okay. So again, kat sini nampak ni dalam campus ni. Slow kan? Ini bukan slow ni. Okay, for Jamboard actually the mobile pun kena download. If you want to work anytime, anywhere, the concept of anytime, anywhere, and definitely you have to download all of this application into your mobile devices. Okay, so going to share this, the normal sharing. Okay, so don't forget again, change the roles from check the right role for your teammates. Okay, editor, so we can work together. Okay, done. And then I will share this in chat. Okay, so again, you can actually customize your link using Bitly. Okay, so you can customize, and also you have a shorter version of link. Sometimes you know, when you see there's the long longer version of your link, it gives some sort of uneasy to your eyes, and also for certain people, dia ada jenis yang OCD probably, and also those people who really organize. I'm a person yang organize sikit lah, taklah teruk sangat tapi baik organize, but I need something, I need everything to be organized. Even sometimes kalau ada barang yang sengit sikit pun, I have to like make it tegak lah. Tapi I'm not that not kata severe, but I'm more organized or something that kalau kita tengok tu kan, mata kita nampak macam, you know, if you see something which is organized, of course it is easier for you to assess. Okay. Okay, link tadi doktor, itu? ni Puan Ceramah, link tadi salah. Tu link untuk PowerPoint Link. tu. Slide share balik, share link. Oh lain lah. Sekejap, okay, sekejap Tak nak tekan bagi je. title dulu. Okay, boleh. Sekejap Jam strawberry. Okay. For example, saya bagi as usual, saya akan bagi ni dulu. Apa nama dia? Bagi nama dulu. Okay. Copy link, paste dekat chat. Staff, okay, copy link. Okay, ni betul lah. Jamboard kan? Okay, so saya share semula. Saya mohon maaf tadi sebab saya main copy bedal je. Tak tengok, tak check. Okay, boleh tak? Yang ni betul. Tadi Google, betul Google Doc. Yang ni Jamboard, okay. Okay, dapat. Okay. Boleh. Alright, so untuk Jamboard ni, saya tak nak tulis, saya nak lukis. Lukis kita punya, lukis anda punya perasaan hari ni. Perasaan benci, menyampah. Saya akan nilaikan sebab saya, artist as well. Saya akan, dia ada dalam lukisan ni, dia ada banyak mazhab jugalah. Ada expressionist, impressionist. Saya akan cuba bacalah kat sini kan, apa sebenarnya daripada lukisan-lukisan ni yang saya boleh tafsirkan lah. Sebab when it comes to as an artist, and also you like arts, so to interpret, especially untuk yang macam impressionist kan, kita tak boleh nak teka sangat, okay, dia punya perasaan. Okay, kita tengok ada yang suka UTHM sangat. Terima kasihlah, harapnya akan kekal sampai lebih daripada 60 tahun di UTHM tu. Gitu. Cik Asman lah tu kot. Wah, tanpa UTHM, patriotik. Bagus. Jarang jumpa macam ni. Rasanya Cik Asman tu, dia letak tu, tampal semua tu. Jangan tulis, dia lukis sahaja. Okay, so macam tak cukup kat situ, kita ada lagi, ada yang dah tambah. Ni ada seorang ni. Ni okey lah ni. Saya boleh tafsirkan ni. Mungkin lah konon. 3 pun boleh, tak? Jadi bolehlah ditambah-tambah kat situ. Ada yang suka forever alone, boleh juga buat sendiri. Ada juga yang jenis, probably you are the person who
They said that DOTA stand for Dunia Orang Tanpa Awet. So probably that this is one for you. So you can just get more and more. Okay. So here you can do a lot. Means that instead of typing, instead of texting, instead of using text, you can actually draw here or add a lot of here. Means that remember that the keyword is to explore. Okay, so you know one new applications, you've been introduced to a specific one applications, new to you. So the keyword is to explore. That's what I did when my Sifu or Mahaguru taught us a lot of applications. At one, in one day, even within 1 hour or 2 hours, he introduced a lot of applications. Okay, so at one time semua banyak, and you actually means that you learn a lot, you know a lot, but at the end of the day, you can probably choose one applications that really suits your needs. Okay, so you can do whatever that you want here in Jamboard. Okay, somebody, okay, nice. Penceramah nak tanya, Okay. Yang Yes, saya. atas kanan, open on a Jamboard. Apa tu? Tekan tu jadi apa? Nak tekan. Mari kita open. Nah, saya tengok. Try kita tengok. Sebab bila open Jamboard ni, kenapa dia tak jadi apa pun? Saya nak tekan takut terlari aku punya screen. Korang tak tekan. Tak apa. It's the things that kita explore kan. One thing is that when you have to make mistake. From mistake you learn. Kalau you tak buat mistake, you tak learn lah kan. Tak jadi apa lah. Tak ada apa, tak apa. No. Tekan. Ceritakan. Pak Ali je tekan. Tekan tak jadi apa lah. Search Jamboard. Dia Jamboard dia dulu ke? Ke Jamboard yang sedia ada ke? Sedia ada mungkin. Open on Jamboard. Soalnya Jamboard, tiba open Jamboard. Macam nak present juga gaya dia punya apa. Dia punya. Tapi dia present pun tak jadi apa pun, dia akan macam ni jugalah. Okay, so ada yang dah advance ni dari segi lukisan ni. Okay, bagus. Kita nak yang apa ni? You can go extra miles, Okay, ini scary sangat ni. Ni makhluk kuning ni. Ni tak pasti lah sama ada DG ke apa lagi yang kuning tu. Santat pun dia duduk kadang ni. Okay. So this is one way that actually that for those probably that you don't means that texting or probably typing is too much for you. So you can actually use Jamboard here. So actually that you can also use text mode here. Okay. And you can type actually, so there's no problems. So for these applications, probably that the best that you can do is to actually use more visuals. Okay, so this is like a whiteboard. Okay, so but this whiteboard is online and it is visual. Okay, you can actually view online and also work together with your team. Okay. All right, so hi. Itulah tak dapat ni. Janganlah gerak-gerak. Kita pun say hi. Okay. So ni for those who like to work with designs, probably ada lah a few that you probably macam dinner ni laser ni bila kita brainstorm bagus ni kalau untuk brainstorm. Yeah. Okay, so this is a bare minimum, we call bare minimum apps that you can use. I mean that an introductions to later, I will introduce into more intricate online applications, especially on design. And actually, even though that it is intricate, which means that you have to sign in and you have to like do these things and that things. Okay, so but because we are using, we have thanks to UTHM actually that we subscribe to Google accounts that we can use all of this application available. What Google has offered. Okay, so this is Jamboard. All right, so having fun, so much fun. Okay, cuba tekan clear frame. Naya kawan-kawan, tekan clear frame habis hilang. Jangan.
Kalau nak cari kawan boleh juga lah macam tu. Bukan clear So, frame. Dah buat-buat. probably the disadvantages of using Jamboard is that you can actually clear tau semua ni. Dan at one time saya pernah ada buat juga untuk my class, and then suddenly it was like gone. And then when you ask around, tak ada siapa pun yang tak berkutik pun yang cakap macam tersalah ke, memang tak ada lah. So you have to start it all over again. Okay, so like I said that this is for the bare minimum, but if you want to use it, I mean that you don't want to consider of using you know, more organized or more secure applications, you can actually use Jamboard, but you have to also mention about some restrictions. I mean, not some restrictions, some what we call peraturan lah. Some things for them to remember that not to clear form, not to touch this button, not to touch that button, don't do this and don't do that. Okay, so you can actually play around in sebab bekerja kat rumah kan, you can use this with your you know, with your kids. Okay, hang around, tampal here, tampal there. So probably that I can see if you know, some apa page kedua, ada page kedua Jamboard nak ditayangkan, oh nak ditafsirkan. No, okay, so for Jamboard, I can see that for those who like to what we call to write diaries, or some people like journaling, right? Okay, so you can probably that you can use Jamboard for your personal journaling or diary. Okay, it's just that you need to design here and there. It takes some time. So those who are really kind of very, you know, orang yang sangat-sangat refined, means that nak ada masa lah maksudnya untuk apa, cuba nak tampal ni, tampal tu, okay, to become your personal journaling or something. So you can actually use this Jamboard actually. So I think is that the best thing for you to use whatever application is that sometimes like this very bare minimum applications, you can, I mean that the creativity, the way how to use it is, you know, it's the sky is the limit. Okay, so that's what I'm trying to say. Okay, cepatnya dia lukis ni. Puan penceramah ni, bantu seorang dia kata saya. tak nampak untuk ni view page kedua, button atas tu, tolong tunjuk pada dia. Nak paste. Oh ya ke, tak ada? Ada atas ni. Tu bagus. Tolak. Tolak. Okey, dia kat atas tu. Okey. Okey, boleh Puan Siti Hajar? Okey. Boleh stylus kalau ada boleh. Rasa boleh kot. Depends lah. Lemak tak ada lah. Dia kalau for mobile device, I think boleh lah kalau it is attached. I mean, so if you're using together with your, I mean, you have like stylus or something, Apple Pencil or something, so you can use. But that one, I think, depends lah. If it's compatible, probably that you can use that. Okay. So like I said, that this is okay. Wacom boleh guna. Okay, that's a good thing. Okay. So memang, that's why I say that it depends on their compatibility. So if you can use your stylus, Wacom. Ada lagi yang guna apa? Selain daripada Wacom, Pak Ali guna apa? Stylus je kan Pak Ali? Galaxy Note je. Tak guna Galaxy Note je kita guna. Okay, Galaxy Note je Kita marahan je. Marahan Galaxy Note je kita guna. Yelah. Alright, so ni Jamboard. Okay, dah meluahkan perasaan tu. Ada juga, okay lah, saya memang tabik lah yang memang suka sangat UTHM ni. Memang. Jadi kena bekerja lebih daripada 60 tahun ya. Jarang so nak tengok di sini. Kan jarang tau. Memang betul dia jarang. It's very rare, you know. Kagum pada kawan ni. So actually, okay. So once you click next to, means that this next page, there it will automatically create new page. New page, betul? Okay, so this one is the disadvantages of using Jamboard lah, because everybody can, you know, just freely change the setting and, you know, create more pages. Okay, so that depends on the instructions or probably restrictions that you already told your team members what to do. Okay. Penceramah nak tanya. So Jamboard dah. Ya saya. Okay, sekarang dekat saya tengok dokumen tu ada 23 orang dah masuk. Ada lag speed tak? Ada.
Untuk tak ada rasanya okey je. Laju kan okey lah. Bagus lah. Maksudnya okey lah. 23 orang dah masuk ni. Sekali satu Okey kan? 23 Tak tahu lah orang. kalau Facebook okey tak? Facebook ke YouTube? YouTube kan? Okey. YouTube okey lagi Okey, kita guna Okey. Facebook ah. Okey. Alright. So sekarang pukul 10. Alright, mungkin dia Saya nak pun nak tanya. play around dulu dekat Jamboard ni. Nanti saya Saya pun akan nak tanya. move to the next ni ataupun nak teruskan satu lagi untuk Google punya products, and then kita boleh rehat makan jeruk tak lepas tu nanti. Ni, Cikgu nak apa, tanya. Pak Ali. Tak boleh? Cikgu nak tanya. Nanti Tanyalah. Macam Tak. Jamboard tu dia ada Tercalar limit. nanti ni reputasi sebab live dekat live dekat YouTube ni. Ya sila. Kita raikanlah ya. Apa tu yang Jamboard tu dia ada limit participants tak? Maksudnya kalau 100 orang masuk dia jadi jam. Dia dah tak ada bot. Betul tak? Bagus soalan tu. Tak try lagi. Yang tu tak try lagi. Sebab so far kalau macam yang biasa saya guna tak dia punya participant tak ramai sangat lah, tapi that last time I did with my students around 40 sebab masing-masing semua masuk kan, kind of slow macam lag sikit macam tu. So those are one of the disadvantage juga lah. So it depends on how many crowds or how many how many means if you're using it using mass audience, probably that it's kind of gruesome. Taklah gruesome, but then dari segi itulah Jamboard can use on phone. Kalau dia boleh download, ada aplikasi. Dr. Mimi tadi sudah jawab soalan tu. Dia kalau ramai saya dia akan lag juga. Masalah. Dah. Terima kasih. Sebab semua nak tuliskan. Okey, Encik Asman dia tanya. Rajin pula Encik Asman tanya sekarang phone. Phone as long as apps tu available dekat mana-mana store, you can download, boleh guna. Tak ada masalah. Okey. Sebab dia memanglah semua dia ada apps. Even some of the apps yang nanti saya akan tunjuk pun dia dah available on mobile devices. I mean that the concept yang saya nak, the apps that I that I use, try and tested, I have to check on in terms of the concept of you can work anytime, anywhere. So which means that it can available the web version, and also at the same time it has to available in the mobile devices that they can bring along. Okay. So next, probably tak pernah guna Google Sites. Okay, so Google Sites is another way that you can also collaborate. Okay, so the key thing, not the key thing, what you call that? Okay, the important things to remember about collaboration is you create and you share. That is what we call as collaborate. But if you create and then you keep it to yourself, you don't share it, so it's not a collaborative, or it's not considered, or it doesn't consider as collaborations. Okay, so because we are in EMCO, CMCO, kan, PKP, so we are in dire needs of this sort of applications. Sebab kita nak at the same times kita punya kerja jalan, our task delivered, okay, and then the only medium that we have is online. Everything's online, and to monitor, to actually checking up on people's progress, your teammates, is some sort of sometimes it's nerve-wracking, especially there is no progress. Okay, so this is Google Sites. Okay, so Google Sites, saya pernah bagi kursus dulu untuk buat website sebenarnya. Okay, so untuk buat website, dia kalau untuk buat website tu dah lain cerita lah, so boleh cerita dengan global nanti. So
another things that I use Google site is for my e-portfolio lah. So e-portfolio ni kalau saya fahamkan bahawa pihak CAD memang dia akan minta nanti semua staff akademik lah untuk ada e-portfolio. Dia bukan my portfolio itu lain cerita. Ni e-portfolio khas untuk macam untuk staff akademik lah. So sebenarnya dia it's a long story lah. Okay, tu nak cut short pun tak boleh. Okay, dia tak ada jalan pendek. So for Google site, actually that you can share. Okay, so it's like building your website lah. Okay, so you can start with get a template here. Boleh check lah kat sini. Okay, so for this Google site, saya tak akan share link. Saya akan just tunjuklah apa yang saya buat dengan saya punya Google site. Okay. Boleh. So Google site, it is interesting and it needs time for you to actually go through all of this lah. Okay, so I mean that to create one your site or your website or whatever your page, I think lepas ni kalau Pak Ali ada FB page nanti Cik Ta pernah juga kan site gitu. Okay, so you can use Google site lah. So saya tak akan tunjuk satu persatu macam mana. You can like I said just now, you can explore because this product is available under Google, under Google. Okay, so you because there's a lot of things on how to do things, how to embed and these things. So I'm going to show you what how I actually used or I actually ada soalan ada soalan. my Google site. Okay, manjak. Okay. Boleh domain boleh tukar tak nanti daripada Abdul Jalil? Saya macam tak boleh kot. Kan? Saya macam tak pernah tukar lagi. Sebab kita guna, kalau personal saya tak pernah tukar. Personal pun saya tak pernah. Yang ni personal, saya guna but sharing dengan saya punya UTHM punya ni lah account. Yang UTHM saya rasa saya tak bisa tukar domain. Tapi kalau nak make sure that kita punya site tu ada, I think you just use personal punya ni lah account. Okay, so this is based on my personal accounts punya Google yang saya dah create dah sebenarnya untuk Google site. This is actually my e-portfolio. Okay, so lawa. nanti it depends lah. Like I said that if you're a designer, saya dulu hampir nak jadi designer lah, tapi tak jadi. Jadilah kat sini lah. Sedara menjual produk pada 52 orang termasuk diri sendiri. Okay, so it's a lot of things here. It's very intricate. It takes time actually. Okay, so how to maneuver from this page to this page. Okay, and then here how to create each button. Okay. Okay, like this one. So how to link and how to like this one boleh link ke mana. Okay, so this one kita boleh preview juga. Okay, so like I said that yang ni saya tak akan tunjuk lah very detail on how to create your sites and everything. But the best thing is that dia boleh share juga. Okay, so you can invite collaborators. Okay, so like this one, this is the actual, I mean that the version, the web version that you can, I mean that the public can access. If I click this, then it goes to the certain page. Okay, so this is the finished design lah. So like I said, that is very intricate. It is very dia banyak benda lah untuk saya nak tunjuk dalam ni. Rasa kalau untuk satu kursus saja untuk ni, saya rasa boleh buatlah satu hari. Tapi untuk ni saya just tunjuk. Boleh, just show you how. Bagus, jangan risau, kita buat. Share link website kalau dekat chat. Share link kat website. Alah, ni tak boleh. Segan. Okay. Alah, segan pula. Okay. Sat. Tengah cari. Sebenarnya tak tahu masuk kat mana. Okay, saya pun lupa macam mana nak cari dia punya ni link tu. Okay, sekejap sebab dia ambil masa lah kan. Okay. Nanti saya akan share, saya cari mana entah dia punya link tu. Saya kat WhatsApp okay. lah. So don't worry. Macam mana rupiah kan. Kat WhatsApp pun boleh, dekat boleh. pun boleh nanti. Nak Okay. tanya. So ada soalan. ya saya. Okay.
Sila. Site Google site ni dia boleh tak kita limit to certain people je yang boleh tengok, ataupun bila kita publish tu semua orang boleh tengok? Oh, macam YouTube lah. Dia kalau publish je memang dia akan public lah. Dia ada versi macam kita buat dulu, tapi kita jangan tekan publish tu dulu. So we still can do editing kan, refining, all those features in your Google site, baru you tekan publish. Even you dah tekan publish, you can actually edit lagi. Sebab butang publish tu dia akan banyak kali muncul lah. Sebab and also any amendments dia akan record lah. So anytime, anywhere that you need to refine your work, so dia akan dia akan ni balik. So ni butang publish ni. Okay. So publish or unpublish, nak view publish site, so boleh tengok dekat sini lah. Kita nak tengok macam mana dia punya ni, apa nama dia? Dia punya what we call? Features lah. Alright, so review changes. Okay, let's say if you want to review changes. So that's why once you publish, and you can unpublish as well. Okay, Dr. Mimi, okay? Okay. So maknanya kalau dah publish tu memang siapa-siapa pun boleh tengok lah. Macam kita tak boleh lah limit. Okay, kita nak suruh kita je tengok. Boleh boleh lah. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Sebab one thing is that, like I said that, benda ni is public domain. So I believe that only those who have brave heart je yang dia nak, apa nama dia tu, dia akan buat sites ni and then publish to public. Orang yang ada hati cekal je yang akan buat ni kan. So mana yang tak cekal tu, yalah, buatlah apa-apa yang patut. Buat kat Jamboard je, senang cerita. Gitu. Hati kena tekan lah. Hati kan, maksudnya it's not sometimes saya akan check juga, ada macam kita buat silap. Then the good thing about Google site, kita boleh unpublish dulu, kita nak refine apa semua, sebab dia boleh publish and unpublish kat sini. So kita dah publish kan awalnya, bila kita tekan unpublish, orang akan cari site tu, dia tak ada lah, maksudnya it's not available, maksudnya kita dalam maintenance okay, so under maintenance. So these are the things lah. So benda ni it takes one day to it. Even untuk create button, each button ni leads to another. It is okay. Perik tapi benar, itulah saya pun mengatakan diri saya sendiri. Perik tapi benar ya. Dia kena hati cekal. Because I believe that when you have knowledge, it is to be shared, not to be kept. Okay. So yalah, I mean things that kita kena ingat jugalah, bahawa ilmu yang bermanfaat tu kita kena kongsi. Betul kan? Betul. Setuju. Saya nak tanya siapa saya tanya Encik Asman boleh tak? Sebab tadi asyik cakap terima kasih je ke dah hilang? Okay, hati sendiri tak cakap. Okay, tak apa. It takes sometimes, okay? It takes sometimes more than times lah. Sometimes it takes your age as well. Sampai dah berkurung ataupun kita dah sampai umur dah meningkat pun masih tak cakap. Itu perkara biasa sebab manusia dia defense. So I don't want to comment on that sebab yalah, hati cekal tu macam mana, apa dia? Yelah, tapi boleh kalau mungkin global boleh ni kot, cadangkan kursus untuk hati cekal. Penceramah semua ustaz-ustaz semua lah kot kan, ustaz-ustaz yang popular semua kan, macam nak lagi cekal dengan hati tu, macam nak yalah semua kan. Kalau kita nak tengok dari segi tu kan. Okay. So yang ni nanti saya akan ni kot link dia. Copy produce. Okay, saya cuba ya. Nak tengok juga kan. So nanti boleh tengok lah. Saya share dekat chat ya. Share je. Okay. Jom so tengok. Boleh tengok. Ada tak? Dapat? Dapat. Okay, dapat. Oh, lawa site dia. Okay. Okay. Kalau untuk yang ni memang saya guna untuk Google site ni lama juga lah, so saya punya kot. Tapi sebab it takes time lah untuk nak create semua ni apa semua kan. Okay. So itu untuk Google product. Okay. So ada. Kenapa bos? Okay. Nampaknya bos dah hantar ni
Oh tak. Bukan. Okay. Puas global lah. Tiba-tiba ada. Okay. Serap pula. Okay. So ini Google site. Kalau ada yang mungkin lah yang nak untuk belajar Google site ni, ataupun untuk create your own website yang senang lah. Sebab dulu kita ada, saya ada bagikan dengan global Google site. Kan? Easiest way kan, the fastest to create your own website. Okay. So yang ni saya sertakan dalam saya punya flyer tadi, punya produk sebab dia boleh collaborate. Okay. So saya akan tunjuklah yang dia sebenarnya yang ni saya untuk yang Google site yang how you can collaborate. It means that you invite your collaborators lah. Kalau kata kita dah publish yang site ni, kita masih boleh edit kan? Maksudnya boleh editable ke? Once dah publish. Boleh jugalah. Boleh. Okay. Boleh. So tadi saya tunjuk dekat dia punya button tu, kalau kita nak edit lagi, walaupun kita dah publish, boleh. Kalau kita nak edit dan kita nak buat satu amendment yang besar, okay, some probably huge amendments, major amendments, so you can unpublish your site so that people bila dia browse ataupun dia klik yang link yang kita bagi tu, dia tak akan dapat lah. Okay. So that's for Google Sites. Okay. So if you're interested, boleh place order lah dekat Pak Ali. Pak Ali jaga order tu. Okay. This one. Ada soalan lah. Ceramah. Okay, yang ni. Dekat Facebook. Ceramah ada soalan. Apa dia? Saya tengok pasal Jamboard tadi dekat Facebook. Apa? Saya tengok, saya bacakan. Okay. Maaf tanya, kalau nak share Jamboard dengan student. Okay. Kalau nak share Jamboard dengan student pun guna cara yang sama je. Dia kata, beri link kepada mereka. Mereka boleh guna account ataupun account UTHM. Macam tu. Boleh je. Kalau yang share link tadi tu lah. Saya paste dia punya so jangan lupa pendekkan link tu. Dekat chat. Ni dekat chat saya paste kan pertanyaan ni. Boleh paste. Okeylah, tengok. Cakap tengok soalan ni. Saya dah paste. Okey, maaf tanya kalau nak tak payahlah minta maaf, nak tanya je. Tak payah minta maaf. Nak tanya tak payah maaf. Okey, bagus tanya ni. Okey, maaf tanya kalau nak share Jamboard dengan student pun guna cara yang sama. Ya, beri link pada mereka. Mereka boleh guna akaun personal atau mesti akaun UTHM. Okey, saya kalau kita guna akaun UTHM, dia akan restricted to yang ada apa ni? Ya, beri link pada kena ni jugalah. Akaun personal UTHM. Mesti akaun UTHM. Okay, kalau kita guna akaun UTHM, dia akan restricted to yang ada apa ni? Saya. Okay, good. Alright. So depends lah untuk akaun Google account yang mana kita guna tu lah. Okay. So sebab UTHM dah subscribe pun kan Google ni, saya rasa kita gunakan sepenuhnya. Sebab before this macam saya guna Google Classroom, sebenarnya kita dah guna Google Classroom dah lama kan Pak Ali. Sebelum ada UTHM subscribe kan. So kita yelah kita tahulah kan. Kalau kata fan club tu, kita masuk fan club Google Classroom. Sebab sekarang ni kalau UTHM dia dah banyak, dia dah subscribe kita punya workspace tu. Kita banyak, there's more applications that we can actually explore. So explore kat situ. Mana yang macam Jamboard tadi tekan and a few things. So guna je kita punya account tu. Okay. So kalau rasa benda tu terlalu private ke, macam hati belum cekal lagi, dia macam dah nak cekal, dah nak keras, tapi lepas tu nampak kopi jadi lembut, contohlah kan, dia macam biskut mayat macam tu, bila celup dalam kopi dia lembut, so dia tak jadi. So dia ni lah tukar balik lah daripada guna UTHM punya account tu guna private, dia tak nak tunjuk kat student or something lah. Okay, so it depends. Alright, so hopefully saya dah jawab soalan. I've answered your question. Okay, so yang ni yang saya tunjuk ni, saya tak akan buka lah sebab ni collaboration antara saya dengan a few colleagues yang dia tak publish lagi sebenarnya. Dia dah ada tapi kita tak publish lagi. So yang ni memang secret lah. So kita tak publish lagi, so secret. Yang tadi tu tak ada masalah, tengoklah pun. Okay, so you can invite lah collaborator. So yang ni like I said, saya tak akan saya cuma bagi pengenalan gitu-gini je apa dia boleh buat. Jangan tanya, boleh tak tunjuk cara nak collaborate? Itu apa nama dia? Itu kursus lain. So saya kena jadi salesperson lah kan. Kalau anda nak
lebih anda kena subscribe benda lain. Betul lah tu. Jadi kena pergi kursus yang lain. Okay tak marketing tu. Kan? Jadi itulah marketing. Okay. Untuk Google apa nama itu? Untuk Google produk, saya rasa sampai tu je lah kot. Yang biasa tu macam form, itu semua boleh share. Saya cuba highlight apa yang, sebab saya kalau cover tak habis ni pun. Sampai 7 hari, 7 keturunan tak habis rasanya. Okay. So mungkin saya boleh minta rehat kot, break sekejap. Ada yang Boleh. mungkin nak ke Boleh. kamar kecil ya, Ha. atau ada yang tadi dah sediakan. Saya sebenarnya bawa bekal kan, makan kat tadi. Okay. Apa? So kita tahu Take kan five. kalau ikut 2 jam macam ni. Okay lah. Take berapa Pak Ali? Take 5 ke? Boleh lah, take 10 ke? Take 5 lah, lepak-lepak je. Yang kawan-kawan nak compile lepak-lepak soalan je, ke, so. boleh tanya soalan. Nak borak ke, kita bagilah chat borak kat sini. Tanya khabar kan, lama tak jumpa. Boleh. Sila. Sila, jangan segan. Jadi saya akan tunjuk saya punya produk tadi. Saya tunjuk sambil tu saya tunjuklah saya punya flyer ni, produk kan. Kod ada yang berkenan kan. So saya dah cover tadi yang ni lah. View Okay. So yang lain sudah. Okay. So kita akan move to nanti yang bahagian bawah ni lah. So this is something else other than Google punya produk lah. Okay. So take 10 or take 5. Okay. Dia nak tanya. Boleh lah pergi mana, pergi toilet ke? Boleh, sila. Take 10. Boleh lah. Okay, klien kata 10. Okay lah, kita take 10 lah. Tunaikan urusan. Sila. Tak boleh buka lagu Pak Ali? Kamu buka tak berhenti. Lagu apa untuk korang ni? Lagu apa untuk korang? Takut bila kalau lagu apa selawat tak nak cekalkan hati dan keraskan hati tu tadi tu. Mungkin ada lagu yang sesuai. Nak cari untuk korang lagu. Dia macam lagu cakap hotel kak, lagu tengah makan kat kafe macam tu lah. Ya. Kan sambil makan kan. Jadi kita bagilah. Lagu dia kan. Sambil-sambil dia take 10 tadi we hear you, klien kata 10, kita pun bagi tanya, tak ada masalah. Bos global ada kan? Okay. Bos kita minta 10 bos Apa kak rehat dulu? Okay, rehat dulu. Yang lain pun bolehlah rehat ya. Sambil saya tengok. Saya can check connections as well.
Ding, 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 ding.
share. Itulah dia. Rasa dah time Dah. Sempat nap ke tadi Kak? Ada. Orang tahu nap tiba sampai pukul 12 Okay. terus kan. Yang kita boleh kejut kan. Tegak kan. Plan juga gitu. Wah. Rasanya tak ada yang kejutkan tu. Okay, dekat WhatsApp tu saya dah sharekan video, tutorial video. I've shared a tutorial video for the next apps, which is going to be Padlet. So saya move lah from bare minimum to the applications that I have used for many years that I can collaborate. So now they have added a few more features, which I think is going to be very interesting to look at. Okay, so from bare minimum to the next level of collaborative or collaboration tools. Yeah. Okay. So kita akan chat. Okay, video tu boleh tengok anytime. Tak semestinya sekarang. So saya tunjuk. Mana? Saya punya Padlet hilang ke? Sekejap. Okay, saya guna ni lah. Okay. Okay, so to start with your to register with Padlet, I think that you can follow the tutorial via video that I have posted in WhatsApp. So boleh tengoklah macam nak sign in apa semua. Okay, so I'm using my personal account, Google account for Padlet. Okay. And because with personal account, I can create 58 Padlets. Okay. 58 for 58. Okay. Tapi sebab benda ni dah guna lama tau, macam saya dah guna lama, so dapatlah kuota 58 tu. Okay. So inilah antaranya. Apa dia? Okay. Satna, dia semula balik. Okay, so kalau guna personal, kalau guna dah lama lah zaman-zaman dulu, okay, dia dapat 58 lah. So masuklah yang zaman yang apa ni, yang lama-lama dulu, mate, saya tengok yang mate . Kalau if you're using UTHM account, so you only have 10 free. 10 kan? You can create 10 lah, hanya 10. Untuk yang using UTHM, but as long as it is free. So the application that I'm showing you, ada yang berbayar, ada yang free, ada yang very limited time that you can use, but if you have extra money, so you can invest on it. Okay, so these are the Padlets that I have created so much, not so much lah. Okay, for 58. So starting 6 years ago, sebenarnya it's beyond 60 years, it's beyond 6 years ago lah. Okay. So what is good about Padlet nowadays is because that they have features yang banyak lah. Okay, so to sign up with Padlet, you can look at the the tutorial video that I have posted in WhatsApp. Okay, so kita akan tengok lah how you can actually collaborate with your teammates using Padlet. So one thing about Padlet is all in one. Okay, it's like one-stop center that you can put everything in one single page like this. Okay, so how to collaborate and share is through this. Yeah. Ada button share kat situ. Okay. So either you copy the link or you can just use QR. So this is the next level of sharing and the next level of what we call as collaboration or collaborative tools. Okay. So to share or to collaborate, ask people to or invite your teammates to join your project is now we are using QR code. Okay, so if you want to join
my Padlet. For this one, you can share and not share, scan. Okay, you can scan this QR code, and you can join us here. Or there's another one is copy on clipboard. Okay, so this one, let's say, some post it here. Okay, so this one, okay, I use the same Padlet over and over again, no problems. But because, like I said, that it is, I mean, for UTHM domain to email, eligibility for free version only 10 bots lah, or 10 Padlet that you can create, that you can have. Other than that, you have to pay. All right. So if you are using your, I'm not sure if personal account sekarang pun still 10 juga. Okay. Ataupun dia sama macam my old account for Padlet, I can create like 58. 58 Padlets. Okay, or wall. Okay, so kat sini kalau nak make a new Padlet, you just click on. Okay, so another thing about Padlet is that you can choose your preferences. Okay, so kalau tadi kita guna Google Documents, okay, dia tak banyak benda yang kita boleh click and use templates. Okay, RM144 per year for unlimited. Okay, so RM144 ya kan. Okay, so kalau ada extra money, if you have extra money, if you want to invest, okay, so like I said that if you want to invest on a particular application that gives you everything that you want, so it doesn't give you any harm, so just inilah purchase. Okay, so there are different looks that you can choose from Padlet. You nak buat wall ke, stream ke. So stream, content in and easy to read top to bottom fit. Okay, maksudnya you can actually what we call if you wanna see who's the latest post. Okay, so boleh guna stream. Grid. Okay, so for those who are really organized, like to see things organized, so you can use grid. Okay, so shelf here, you can actually we call you can organize your work, your content in a way that you want it to be seen. Okay, macam mana kita nak orang view kita ni. Sebab kalau nak organize sikit, kita boleh guna shelf. Kalau yang macam dia haywire sikit, macam ni dia, and last time I don't see any timeline punya ni features ni, so this time ada. So kalau kita rasa kita puas dengan tu, so kita akan select je lah. So kita select kat sini. So if you want to manage your project, okay, so lawa. alright, so di sini itulah. Ini dia akan auto, kita tak pilih lah. Ni sebab saya guna personal account kan. Okay, so ni auto. So like usual, ni lah nama ni boleh tukar. Tapi kalau rasa okay je, boleh lah kan nak pakai ke. Descriptions, boleh letak descriptions, any description. If you want to monitor a project, so I would suggest that you use tadilah shelf tu, okay. And you want to assign a certain person to a certain task that you can later on, okay? Later on, you will assign to any of your team members, okay? So one thing about Padlet is that you can customize here, okay? Okay, so this is the betul ke aku letak macam betul ya, okay. Kita boleh customize dia punya link tu, okay. So wallpaper you can change anytime, okay. So depends on your preferences. Sometimes I'm not sure about men, but ladies, me macam I lagi lah kan. So I have hard time to choose either should I use solid colors or gradients or textures or pictures. So you are battling with yourself, to choose which one is my preference lah. So ni terpulang lah mana. Tapi kalau ice cream tu dah cantik, okay dah, tak ada masalah. Okay.
So yang lain tu kalau nak check, bolehlah dia nak kata nak filter ke require approval. So kalau if you want to open to public or you want open to your team members, so make sure that it's you know, you don't have to approve over the, you know, their apa ni, their entrance lah. Tak perlu nak sahkan itu ini. Okay, so next kita tengok jadi tak. Okay, so bila dah tu boleh dah start posting. So rasanya ada yang pernah mungkin guna Padlet ni, cumanya mungkin kita dah lama tinggalkan. So ada juga yang ni halah, yang dah lupa caranya. Okay, so this one yang ni tadi saya guna shelf ya. Kat sini kita kata team profile. Okay, and then save. Okay, so if you are using shelf, dia dah siap-siapkan ni auto ni lah, segregated kat sini. So add sahaja team profile, kat situ kita kata, ini kata what's the project. The first project would be marketing, say for example. Okay, hi, ada yang say hi, kita pun hi. So you can add section. So bawah section ni marketing. Okay, so dekat sini kita boleh tambah lah. So compared to Padlet yang lepas-lepas lah, dia tak banyak sangat feature. So this time dia dah banyak kat sini. Okay, so last time is very orang kata bare minimum. Dia cuma boleh post gambar, images and you know, not so much on audio recorder, drawing tak ada, video recorder tak ada. Okay, so ni Padlet ni maksudnya kita nak masukkan Padlet, you want to integrate other Padlets to yours lah. Okay, even YouTube, last time YouTube okay, boleh masuk juga, tapi ada certain macam video recorder and also audio recorder dia tak ada. Okay, and even you can directly search lah. Okay, so before this they don't have this, image search and web search. If you have a podcast, okay, so I'm planning to do my own podcast soon. Hopefully berjaya lah, tolong doakan ya. Hati dah kentak sebab saya hati dah keras. Kerasku ialah untuk nak appear public lah kan. Okay, so I want to share some knowledge, some you know, something that I want to share with public. So I want to do my podcast. InsyaAllah lah. Belum dah start tapi tak tahu bila nak ni. DJ okey lah buat podcast, DJ. Tahu sedap. Cik well. Tapi sebab dah lama tak men-DJ tu kan, jadi tu dah macam giat sikit. Okay, so Spotify tu adalah macam politik. Ada soalan? Yang bawah tu, yang logo Fazita, tolong padamkan apa? Show all tu. Sebab dia screen jadi jap. Nampak ni. Dia screen jadi kecil. Tak best lah. Bawah. Betul lah, aku lupa jap start sharing jap Okay. Tutup je. Tutup yang bagian sebab yang dia mengganggu juga sebenarnya. Ya, so sorry ya. Saya dah perasan tadi tapi tak buat. Itulah manusia kan. Okay. Kita share balik. Ni tadi mana? Ya. You know. Okay, Padlet ni. Okay, saya share balik. Okay, kejap. Dia belum lagi. Okay, saya dah dapat congratulations daripada Padlet Folks kerana telah berjaya mencipta satu Padlet kat sini. So section ni kita boleh add lah. Okay, so kita tengok balik semula kat sini. Okay, so if you want yang ni, sekejap saya belum share. Nanti saya nak ni lah minta ni. Add members pun boleh, nak invite macam ni. Ini kalau jenis yang rajanya, mungkin satu hari tu kalau tak menyusahkan orang. Jadi memang macam ni, nak menyusahkan orang tu, tak menyusahkan orang kan. Jadi dia nak menyusahkan orang, jadi bolehlah tak seorang-seorang tu. Okay, if you want to do that, but there is a very quick way. Scan the QR code. Boleh scan sekarang sebab mungkin saya nak minta lain untuk join lah. Kita akan ambil satu feature saja untuk Padlet ni nanti. Okay, so ini yang ni, tadi saya dah share yang tadi tu ni boleh juga, tapi yang ni khas untuk ni lah, for this for you guys, okay, especially for you. Tak ingatlah lagu siapa tu, lagu siapa Dr. Mimi, especially for you. Mana dia hilang? Tak hilang tu. Ada. Okay, so ini ada. Saja cak. Main dengan kucing lah tu. Okay, alright. So yang ni link baru, sama ada link ataupun you can join via QR code. Okay, untuk nak nampak model, nak you know,
in trend boleh pakai ni tadilah. Okay. So dekat sini saya letak marketing, team profile kat sini boleh ni lah. Boleh tambah kat sini. Ni saya boleh edit ni. Okay. So boleh edit sebenarnya. Okay. So boleh tambah. Ada plus button kat sini. So saya nak yang dekat, saya macam mengarah siapa pula ni? Terima kasih lah. Okay, team profile ni boleh klik kat bawah dia. So dia akan ke bawah lah. Okay, yang button ni. So boleh cuba, saya nak kita try features ni lah. Dia semua dah biasa guna kan. Drawing tadi dah kan, bahagian drawing. Mungkin boleh buat video recorder. Okay, so dalam 3 saat je. Cakap hi ke, tadi yang cakap terima kasih tu pun nak ulang balik terima kasih tu pun tak ada masalah. Okay, so why don't we use the voice video recorder ni. Saya tak pasti kalau saya punya kamera dia allow. Macam tak allow je ni. Okay. Oh, video recorder. Dia ambil masa. Try video recorder lah. Cakap terima kasih seikhlasnya kan. Macam gaya ke. Boleh cuba yang tu lah. Boleh lah. Sebab saya percaya kalau kita nak belajar satu tu, dia kena learning by doing kan. Kalau kita tak buat, so kita tak menguasai lah satu ilmu tu. Okay. So macam ni, aku tak tahu. Voice, saya try audio recorder lah. Rasanya tak boleh kan. Ya, mari beli. Jeruk Pak Ali, bagus mari. Contoh playback, save. Salah ada, macam ada ke tak ada. Okay, saya dah, saya buat, jadi tak ada. Mana hilang? Bolehlah play kot. Ada ni, ada. Cik, ada tak dengar tak? Ya, ni jadi audio lah. Oh, tak ada suara kak? Tak suara. Audio mungkin nampak sebab pakai ya mungkin sebab. tapi ada kot. Oh ya, sebab ini pakai desktop jadi semua mute. Itulah, tak suara kak. Okay, faham. Okay lah. So I try yang dekat yang bagi link tadi lah kot. Macam ni. Kita try daripada tu. Ada yang mic button hilang. Cari tu ada bawah tangga kot. Bawah tangga, bawah kursi. Saya try yang ni pula kot. Yang ni boleh edit balik sebenarnya. Okay. So ni tak nak. Okay. So boleh delete pun. Delete. Okay. Sini saya guna ni lah. Okay. Betul lah. Okay. Ni saya guna second device. Boleh tak dia record? Dia tak nak. Ada tu. Siapa yang masuk ke OBS tu? Nice tu. Yang bawah marketing tu kan? Oh ya, itulah. Okay lah. Maksudnya dah ada lah dekat marketing tu Okay lah. Siapa yang masuk OBS tu? Bagus. Saya try video recorder pula. Tak ada juga. Okay lah. Tapi yang penting dia sebenarnya ni dia boleh je. Okay. So ada yang dah start kat situ. Gambar aku pun ada ni. Ada stalker ni. Tapi tak apalah, hati kena kental kan. Betul lah tu. Okay, boleh remove. Okay lah. So you can play around with Padlet sebab to share tadi dah senang je. Okay. So kalau ada yang mungkin tak nak benda Allah tak nak guna apa nama kita panggil tu, design ataupun the look that you want tu tak nak kan. So you want to change it, so you can actually remake, maksudnya dia buat satu lagi lah. Okay. Tak payah. Okay. So setting semua kat sini ada, close kalau nak tukar apa, tapi biasanya nak buat apa, tukar sangat. Tapi kalau macam jenis yang suka tukar-tukar, kejap modify tu, sini ada modify, ada change format. Change format macam saya bagi tahu tadi, daripada shelf mungkin nak tukar kepada grid, so it's up to you. Okay,
So I think this is the application yang next level from the minimum tadi yang macam Google punya ni lah, applications yang free. So this one is free, okay? So saya akan bagi yang mana free lah so that you can make use of this, okay? So for academicians, I think this one is familiar code, and then for non-academic academician pun saya rasa pernah juga tengok benda ni. So I would suggest that the one ni lah, satu aplikasi yang boleh digunakan kalau macam kita nak pull the crowds, okay? Probably you are kita buat satu kursus online kan, so we can make use of Padlet. So kita nak dapatkan feedback kan, instant feedback ataupun almost immediate feedback daripada kita punya kursus, kita punya participants. Sama macam bila buat kelas, kita tak nak lah kita bercakap je. At the same time, they want to play around, okay? So to people who are multitasking, dia kalau satu je fokus tak boleh. Okay, dia mesti ada dua kot. 2 things, 3 things at one time. So that's Padlet. Okay. So rasa okay kot Padlet ni, tak ada masalah. Yang untuk Padlet ni saya rasa okay kot. Okay. So now we are moving to, ada tak soalan untuk Padlet? Sekejap, saya tengok ada soalan ni. Okay, ni ada orang kehadiran lah, boleh isi lah. Yang dah cakap terima kasih tu tadi, rasanya yang pertama tu isi tu. Okay, so Padlet's done. Okay, so mungkin tadi ada nak tanya soalan ke? Belum lagi ya, simpan lagi. Okay, boleh simpan, tak ada masalah. Okay, saya akan next. Okay, so saya akan tunjuk balik kot brochure tadi. Brochure tu dah ada dekat WhatsApp ada. Saya guna 3 device. Okay. Saya punya flyer tu. Okay, so sekarang saya akan move to next ni lah. Apa nama dia? So kita akan start mana dulu? Kita ada mural, Trello, Padlet kita dah cover tadi. Asana, tadi saya nampak dia kat Siti Asana. Nama dia tu. Dia macam CP kan. Nama baik ni. Okay. Dan Miro. Okay. Saya tak tahu lepas. Saya rasa sebutan dia Miro, bukan Miro. Tak kisahlah. Sebab ada orang sebut Milo, ada orang sebut Milo kan. Okay. So it doesn't matter. So each of these applications, dia punya design, dia punya look and dia punya features berbeza lah. So it depends. So it's up to you. Okay. So saya akan masuk dan before saya end up nanti saya akan bagi tahu mana yang saya apa nama dia tu, yang saya punya personal preference lah. Okay. So saya akan share sekejap . Okay. Okay. Okay, this is mural. Okay, so mural ni saya try sikit lah. So saya try buat untuk saya punya tier lah. Okay, so dah sebulan terbiar macam tu je. Sebab I have to test and tested lah. Okay, so far mural free lah. Okay, so free dan saya gunakan account. What we call this UTHM account. Okay, so ni sudah okay, alright. So mural is consider collaborative tools lah, sebab because you can invite. Okay, so timing tu lah masalah dia, bukan masalah dia ni. So untuk tutorial untuk sign up tu nanti saya akan share di WhatsApp lah. Okay? Boleh. So yang ni saya akan invite lah. Okay. So this one saya dah create lah, sempat dah main tadi kan, nanti tak nampak kan. Okay. So saya akan biasalah kita macam mana pun kita kena bagi dululah ni kan. Okay, ni mural lah. Okay, sudah save dia punya tu. So share. Kawan-kawan nak isi buang kehadiran boleh tengok dekat WhatsApp, kat chat atau Facebook, semua ada. Isilah.
Okay, sambil-sambil tu boleh isi borang kehadiran lah. Sambil tu kan. Tak adalah rasa bersalah kan nanti. Lah, ni pun ada kat pos Ikut belas. sampai tu sebab ya. Jalan tak apa. Jalan je tak apa. Isi je dulu. Mana ni nyambil kan? Menyambil kan. Borang kehadiran So boleh isi. untuk mural ni dia ada template lah. So senang lah kalau kita nak pilih tu jenis yang macam mana, what kind of template. Kalau kita jenis yang suka design, okay, boleh design your own lah. It takes some time juga lah mural ni. Saya nak share dia sebenarnya. Tak apa, macam ramah tak apa. Dah tahu kan. Tunjuk itu je. Okey je. Kan, nyambil lah. So sebenarnya dia boleh share kat sini, kita boleh invite lah. Dia invite dia, cara dia sama macam ni. Apa nama tu, kita invite orang untuk macam Google punya ni lah. Guna email, juga by link lah. So most of the time they use link lah. Take sometimes. So ni macam Jamboard ada kurang kan? So lebih kurang lah. Dia kalau yang Jamboard tu nanti yang satu lagi, Miro. Oh, Miro okay. Miro tu dia macam Jamboard tapi upscale sikit lah dia punya Miro tu. Hai, nak connecting lah, apalah. Tak apa, tak apa. Rasanya tak apa, proceed. Okay, harap bersabar ya. Tak apa, jangan risau. Okay. Boleh proceed. So, waiting for me, mural tu, saya akan tunjuk yang lain pula. Okay. So, jap. Okay. Now, Trello. Okay. Trello. Dia terkeluar terkeluar. Sebab device yang satu lagi ni dia terkeluar. Sebab tak stabil lah ni. Ini dekat kampus tau. Itulah, kita faham. Sekarang internet start juga benanya. So, buat apa yang boleh je lah dulu. Dekat kampus kot kan. Buat apa yang boleh lah. Tak boleh tak apa. Tadi pun dah banyak. Nanti, sambil tu isi dulu. Isi dulu bukan kehadiran. Kita kan salesman. Salesperson kan, jadi kena tunjuk banyak. Produk banyak. Dia ada 3 device saya pakai 2 device. 3. Okay. Saya pakai 2 device sebenarnya. Okay. So nampak macam saya tengok tu, saya tengok yang device-nya saya pakai laptop, dan yang ni saya pakai tablet lah. Okay. Terpaksa. Nak hidup. Namanya salesperson kan. Okay. So kita tunjuk ni. Dan salesperson kena banyak produk lah kan. Okay. Nampak tak saya share? Okay. Okay, kejap. Belum lagi. Okay. So tadi mural ambil masa, tengoklah connection unstable. Okay, dah keluar. Okay. Dah keluar Okay, so tadi yang ni ambil masa. Okay, dah keluar. Untuk mural lah. So untuk mural, dia keluar share macam ni. Okay, so macam lebih kurang ni lah kan. Apa ni? Google punya application tu. Okay, dia ada visitor link. Okay. Kalau yang invite people ni biasanya dia nak kita cuba satu dulu Boleh. Sebenarnya saya try setiap satu apps ni macam try and tested tu, saya tak banyak features lah saya explore sangat. So banyak kan. Ni kalau macam ni link dia panjang tau. So kita boleh guna bit.ly dah tadi. Okay. Okay, so give it a try, boleh tak access? Kalau tak boleh, kita akan try lain lah. Sekejap. Okay, so while doing that, so ni kena explore lah. Saya tak boleh nak bagi macam, in detail. So just tengok macam sebenarnya apa dia boleh buat, what are the features, itu je lah. Okay, so boleh export here, boleh share. Okay, yang ni saya, dia kalau nak tengok tu macam pinch in, pinch out macam tu lah. Okay. Boleh drag macam ni. So this is the next level of collaborative punya tools lah. Okay, so macam Google document just now is very minimum, so it's not that user friendly. You want more sometimes, on a certain applications. So probably this might suit you. Okay, so saya dapat notification. Okay, Pak Ali dah join saya punya mural. Okay. So yang ni saya buka untuk mood board ya. Bolehlah kalau nak nak edit ke mana-mana, try boleh tak? Okay. Master J, Hanim pun dah masuk. Okay. Tu ada orang gerak-gerak tu. Nak pergi mana tu? Berayap tu. Dr. Mimi tu, berayap tu. Nampak kan? Saya boleh nampak lah kat sini punya gerakan. Okay. Okay. Ini macam gambar pun ada ni. Okay. So you can move around. Okay.
So ini saya guna template mood board lah. Okay, so like I said that if you want to use this, I mean that if you want to use certain apps that you rasa memang sangat perfect untuk you punya needs, so you can explore on your own lah. Okay, so saya tak akan tunjuk secara detail lah macam mana. So untuk sign in tu, video tutorial dia saya dah siapkan lah. So nanti akan akan tengok daripada situ lah. Okay, so you can play around sambil tu. Neural perlu create. Okay, setakat ni saya share, yang lain semua boleh. Maksudnya dia tak perlu account lah. Okay. Tak perlu ya, just ikut je link tu, boleh rasanya. Okay, so saya dah, and one thing is that kalau kita guna this online application, kita akan, macam saya akan dapat notification di email siapa yang dah join. Okay, so this is one thing that you are alert with kita punya teammates lah, semua ada dia means that what happens, okay, around dengan you punya ni lah bot ni, Mural. Okay. Saya nampak Encik Syafri. Ni bukan gambar Encik Syafri kan? Encik Syafri sihat? Encik Syafri. Okay. Encik Syafri okay. Saya nampak Encik Syafri tu maksudnya adalah tu. Okay. So you can play around kan kat situ. Boleh nak buat apa suka hati. So nanti kalau untuk yang lebih feelings, kita boleh sign in kita punya own account lah. So while you're doing that, probably saya akan share saya punya ni lah. Saya share tu video tu dekat ni. Tadi apa, Mural lah. Okay, nice. Baik juga benda ni. Oh, dia boleh melepasi sempadan. Best kan? So, pun tak kisah. Cukup. Dia boleh macam ni, zoom in, zoom out, pinch. Okay. So ada penerangan dia kat situ lah. Okay. Okay, baik. Faham. Okay, nice. Alright. So nantilah ada rasanya. Okay. Kalau saya tak ada bagi video tu, maksudnya saya tak sempat nak siapkan. Sebab making videos is another ni lah kan. So kita nak kita punya brand, jadi kita kena create video sendiri lah kan. Macam Pak Ali brand dah banyak. Cuma ke arah FB page tu belum lagi kan. Wah, jeruk pun tak terjual lagi ni. Tak apalah. Itulah tadi. Daripada ni kan, daripada Bagus tak ada ke? Bagus di Bandung lah. Dia mungkin meragui originality kot. Nah, itulah. Susah lah cakap. Okay. Oh, dia yang cantik ni Kak ni. Kak, yang belah bawah tu dia ada macam boleh navigate ke mana-mana. Kan, bawah kanan. Bawah kanan tu ada macam satu skrin kecil untuk navigate. Nak pergi skrin mana. Dia macam kan? Yes. Dia lebih kurang macam kita buat, saya ingat dulu macam masa buat Prezi. Kalau Prezi kan, bawah kanan tu best. Kan kita boleh juga buat macam ni. Tapi Prezi tu sekarang dah kena bayar semua kan. Jadi biarkan aja. Okay. Rasanya Dr. Tanya ada share, dia kata kalau dekat apps, dekat ni device memang boleh viewer lah. Dia memang certain macam macam Google Docs lah. Kalau kita guna mobile device, dia ada certain features yang kita tak boleh access. Kalau kita guna web punya version, macam tu lah, dia lebih interaktif kan, lebih fun lah kan. So just play around lah. Dia bagi masa lah nak play around, nak zoom in, zoom out. Okay. So the way how to create your own, setakat ni Mural free lah. Okay. Ini yang free. Okay. So ni yang free. Okay. So ada apps yang ada bayar juga lah. Yang saya tak masukkan dalam saya punya flyer tu. Sebab dia berbayar. Macam ada kalau yang mungkin pernah jumpa monday.com. Monday.com tu dia berbayar trial. Okay. Dia pun lebih kurang jugalah. I mean if you use Mural and then kalau nak tengok nanti ada Asana, dia lebih kurang juga. So it depends on you lah macam mana. You rasa duit banyak, bolehlah pergi ke monday.com because it depends. Ada collaborative tool ataupun collaboration tools ni yang available online, dia ada
be more specific lah. Antaranya yang untuk macam accounting, dia ada sendirilah dia punya application tu. So the bottom line is that whichever application that you want to explore, tengoklah what does it cater your needs or your preferences. So it's up to you. Okay, so ini mural. Okay, saya kena habis pukul berapa ya Pak Ali? Dia patutnya terlepas dah pukul 11. Dia dah habis patutnya. Okay lah. lepas Lepas ni kita akan tunjuk sikit-sikit je lah. dia dah laju je, tak apa. Kita tunjuk sikit-sikit je. Sikit je. Okay, so mungkin dalam sikit je Okay, so tadi saya dah buat iklan, ada satu lagi, ada lagi 3 Okay, ni Miro. Okay, so Miro ni saya boleh discover dia boleh integrate juga dengan Google. Okay, some application dia boleh integrated dengan kita punya account yang sedia ada lah. Okay, so most of the application yang ada ni, dia boleh kita sign up dengan apa nama dia tu, dengan kita punya Google account je. Guna je kita punya work Google account, tak ada masalah. Okay, so Miro ni, okay, dia lebih dia macam advance sikit daripada Jamboard sebab kita boleh kawal lah. Okay, dan kita boleh masukkan spesifik person. Macam ni, contoh yang ni dia dah sedia ada template. So saya nak buat project podcast. So saya nak buat storyboard lah. Okay, so ini template yang saya gunakan. So untuk projek saya punya podcast, saya rasa storyboard punya template sangat suits lah saya punya need. So this is what saya buat lah. So saya masukkan juga sini contoh nama. Saya tak tahulah, dalam mimpi ternampak nama Suhaibah ni, saya bedal kat situ juga, letak nama dia. Okay, so ni lah. So okay, so lots of cool templates that you can actually use. Untuk Miro ni juga nanti yang video ni saya ada buat lah untuk video tutorial sign up. Okay, so untuk Miro, so Miro ni sebenarnya saya boleh discover baru pun, a few days ago. Okay, and then Asana. Okay, so Asana ni pun okay, so the good thing about Asana is kita boleh share dengan kita punya team sahaja. Okay, which means that kalau kita guna kita punya UTHM punya account, so macam ni saya sebenarnya dah start create lah untuk tier 1 ni, saya punya project lah. So dan saya dah share dengan beberapa orang teammates lah kat sini. Ni sekadar percubaan. Okay, sebab tadi saya kata try and tested kan. That's why I mentioned earlier, it's about try and tested. So I tried this. So this is and probably I'm going to use this untuk monitor lah saya punya tier ni. Okay, so kalau siapa yang ada dapat grant ke, probably you can use either one of this application lah. It depends lah, sebab saya rasa kalau kita masih sharing Google Documents, Google Drive is so yesterday lah for me it depends. Okay, so since this one if I'm not mistaken, last time masa saya sign in dengan Asana ni, dia the limit 25 orang sahaja untuk sharing lah, untuk guna web yang sama. Kalau perasan dekat atas ni, nampak tak yang biru ni, dia kata organization connects anyone at your school into a single Asana space. You can now create teams with your colleagues to collaborate on projects and manage your work together. And then kat sini lah, dia macam ni, dia dah jadi satu organisasi, dah macam yelah, nanti bila kita nak share, bila ada kawan kita among our team members, dia memang dah ada account Asana ni, dia senang tau, nanti bila kita nak share, dia akan terus muncul lah. Okay. Good. Dan untuk share macam ni lah. Okay, so saya tak tunjuk banyak sebab yang ni, sebab masa dah nak time kan, masing-masing nak ni. So ni lah, if wanna, kita akan sambung lah kita punya pembelajaran ni secara async pula dekat WhatsApp, nak tanya ke apa, nak bagi tahu. Penceramah, jangan risau. Okey, yang Miro tu kita akan buat satu ceramah, ada dah orang nak ajar, Dr. Prof Madia Low, dia akan ajar untuk Miro saja. Jadi akak jangan risaulah. Cover. Okey. Risaulah. Okey. Good. Betul. Okay, so tak kisahlah benda tu, sebab saya pun nak introducekan ni as a part of collaborative tools kan. Okay, so ni boleh share juga, invite with link, copy. Okay, so ni Asana. Okay, so Asana free juga. Saya rasa Asana suits my needs lah. Okay,
So kita dah cover mural, Miro, okay, mural, Miro, dan juga Asana. Okay. This is my personal preference lah, Trello. Okay, so Trello ni sebenarnya dah lama dah. Saya pun guna lama dah. Saya rasa Pak Ali pun dah gunakan Trello ni lama. Trello best. Dia sebab dia untuk manage kita punya kerja kan. So macam ni semalam saja try untuk dapatkan premium ni kan. Tapi kalau tengok premium 14 hari je. Okay. So kalau rasa nak itulah sajalah kan. Okay. So sebenarnya kalau kita guna yang minimum je pun tak ada masalah kan. Okay. So macam saya guna untuk last semester lah. Okay. So I think okay. So this is how I manage punya class last time. So ini kalau kita mengajar lah. Tapi untuk non-academic pun sebenarnya boleh. Okay. So untuk Trello ni saya suka sebab dia what we call as Kanban style. Okay. Kanban ni yang saya baca, Kanban ni maksudnya setiap satu line ni kita boleh create card. Maksudnya satu line ada satu card. So card tu menunjukkan apa apa task yang dia kena buat, dan at the same time kita boleh assignkan siapa team members yang akan buat that particular task on certain card lah. So kalau macam tajuk-tajuk ni kita panggil sebagai card lah. Okay, task card. So kalau untuk invite, yes betul kan Hanim, Trello memang best gila. Sebab benda ni dah lama tahu wujud, cumanya mungkin kita tak berapa nak tahu sangat ataupun nak guna kan. Okay, so untuk invite kita punya collaborator, sama ada kita create team dulu, kita kena create team dulu lah. Ada yang kena create team, macam yang ni saya buat team dulu untuk students. Okay. So then kita akan invite them. Yang ni tak payah, student tak perlu sign up dengan Trello. Oh ya ke? Maksudnya kita just dia tak perlu nak ni pun, nak sign in. Kita just bagi dia link dan dia akan terus ni. Rasanya kalau dulu memang kita kena masukkan sorang-sorang kan. Lepas tu dia kena buka account tu kan. So yang ni just copy je link. Okay, so ni pun ada juga. Sekarang main QR sahaja. Mas Sejahtera pun kan. Mas Sejahtera jangan lupa check out ya. Kalau dah check in, rasanya semua itu mimpi ngeri orang. Kalau dah check in, lupa nak check out. Mas Sejahtera. Yang sekarang lah. Okay, so yang ni ada guna QR ataupun just copy lah link ni. Okay, and then macam biasa you just share with whatever platform or medium that you use to communicate with your students or with your team member. So untuk Trello ni rasanya dulu kita ada spesifik kan course untuk buat ni. Sebab Trello ni pun dia banyak benda yang macam kita boleh kita boleh explore lah. Okay. So yang untuk tutorial video ni pun inilah kot akan akan diberi nanti. Okay. So kita boleh create labels macam ni. So it's a lot of things lah. Okay. So my preferences personally lah, my preference untuk collaborative tools ni, okay. So saya sebab saya guna Trello lama, so I think Trello will do interesting job, okay. Quite excellent job for my needs, suits my needs. And sekarang yang terbaru saya guna Asana, so Asana pun cool lah, okay. So Miro tu kalau ada kursus nanti saya nak pergi. So nanti masukkan nama. Miro ada. Kena rebut kan tempat. Rebut lah. Miro, so Miro tu saya pun rasa pun nak explore lagi lah nanti. Sebab dia is a cool stuff kan. So tu je kot rasanya. Okay, so saya harap ada soalan lagi. Ada. Macam Asana dengan Trello tu. Tanya juga. Asana dan Trello nampak macam dia punya fungsi dia macam sama ataupun lebih kurang. Betul. Mungkin dia depends. Kalau macam kalau Asana tu dia sebenarnya ada banyak template lagi. Kalau macam Trello dia pun ada juga template, tapi it depends lah. Kalau macam saya suka jenis yang sebab yang Trello ni dia memang spesifik, dia kata dia punya style adalah Kanban style. Maksudnya setiap satu sections tu dia memang ada satu line tu dia akan bagi cut macam tu.
So kalau macam apa nama dia tu? Apa tadi? Asana. So Asana dia ada cara dia macam kalau nak buat journaling ataupun nak buat macam timeline ataupun nak assignkan macam kita biasa buat projek apa ni, ada Gantt chart ke apa, dia semua ada. So maksudnya features untuk Asana tu it depends macam depends lah macam mana kita nak untuk kita nak share kita punya projek tu ataupun nak monitor kita punya projek tu. If Trello is the right one for you, use Trello and explore. Sebab Trello kalau nak explore memang banyak jugalah sebab dia banyak the intricate parts. Okay. Alright, boleh Dr. Mimi? So maknanya kalau in terms of management lebih baik Asana lah compared to Trello. Saya tak boleh nak bagi kata ataupun jawapan yang tepat sebab like I said that it depends on your preference. Kalau tanya saya, Trello untuk students, Asana for my project lah. So that saya can monitor sebab saya project dengan teamwork colleagues kan. So depends lah dia punya approach. It depends. Okay. Doktor nak tanya sikit. Doktor, Dia dengar saya tak? nak Dia dengan Puan Fazita. okay, Jipak. Okey, macam contoh Asana tadi doktor kata doktor guna untuk teamwork, team members lah untuk maksudnya kita pantau kita punya kita punya task dengan klik kita kan. So kalau macam mana macam contohnya kalau kita kan kat universiti ni ada workspace, tapi workspace tu dia macam tak lively. Dia macam macam lively macam boleh, and then macam workspace tu dia macam kalau kita buat maksudnya penilaian tu kita yang tentukan, kita yang drag dah 100%, dia bukan tengok pada patutnya okey kita dah sampai tahap ni, okey kita dah 50% achieve kita punya KPI ataupun punya work kita punya task. Tapi kita sendiri yang boleh pandai-pandai completekan berapa persen siap. So macam Asana tu dia boleh macam mana dia nak kita boleh embedkan dengan workspace supaya dia boleh lebih lively lah, workspace tu macam senang kita nak at any time anywhere, maksudnya kita lively macam Asana ni tadi. Rasanya kena ubahlah kot sistem workspace tu. Sebab workspace pada saya pun memang dia very basic jugalah. It's just that dia basic macam kita buat macam ni, kita buat on paper tapi yang ni digital punya version. So kalau kata nak embed Asana tu mungkin boleh suggest pada mungkin pada universiti ke pada IT developer ke untuk macam take a look at Asana. Ataupun boleh ditambah baik sebab kalau kata nak embedkan Asana ke workspace tu macam susah kot sebab it's copyright something kan. So kalau mungkin nak cuba Asana, kalau Puan nak cuba Asana 100% macam contohlah nak buat trial run ke mungkin nak tunjukkan contoh sebenarnya guna Asana is lagi senang you nak monitor kan compared to workspace yang ada sebab kita tak boleh nak kata workspace pun tak boleh berguna sangat. It's at one rasanya workspace tu okay, cumanya dia perlukan peningkatan lagi lah supaya dia boleh seiring dengan apps lain kan, collaborative apps yang lain yang yelah sekarang orang dah macam yang ada tu kan dah banyak kan features, even ada template, even senang nak monitor and then dan kalau ada sebarang perubahan kita akan dapat notification tu tau. Okay, sama ada biasanya dalam email ataupun dalam kalau macam Asana dia ada inbox dan nanti kita akan tengok apa perubahan yang dibuat macam itulah. Boleh Puan Zipa? Okay, boleh. Thank you. Okay, welcome. Okay. Baiklah, Puan Zipa Satu lagi dia soalan, tak ada kot. kan? Mesin dah lapar kan? So orang dah sebab lapar. workspace tu itulah banyak kan. Kan semua dah lapar, semua dah cakap terima kasih tadi. Sama-sama. Okay, so itu je lah perkongsian yang saya dapat kongsikan untuk anda. InsyaAllah ini kalau yang Miro tadi ada, saya pun rasa nak change juga sebab saya tak explore banyak sangat untuk Miro ni sebab saya banyak macam dia try and tested, just try and tested and that's it lah kan. Okay, so sekian je, terima kasih. Okay, terima kasih pada penceramah, perkongsian yang sangat menarik.
dan tidak membosankan. Oh, tu yang best tu. Okay, ya. Okey. Kalau Okey. dapat jeruk Pak Ali ke sedap. Oh, penceramah kita DJ. Terima Kita kasih. kita buat DJ ni penceramah. Jadi dia best. Dia best. Dia best. Okey. Kalau ada soalan, Dah lama tak jadi DJ lah. boleh buat podcast tu, boleh buat podcast. Itulah projek podcast tu. Sebab saya rasa macam what else that I can do that can expect this podcast lah. So podcast tak payah muka kan, suara je. Itulah, okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya kat WhatsApp, boleh WhatsApp tu anytime lah, kita biar je. Kalau ada soalan mesti tanya guna, mesti ada tanya kan. Boleh. Sebab tu kita buka WhatsApp tu sebagai asynchronous punya platform, okey. Jadi penceramah ada kata-kata akhir? Nak share? Akhir. Macam nak meninggalkan dia terusnya. Ini nak terima kasih betul Ini itu. bukan kata-kata akhir lah. Ada apa-apa nak cakap tak? So kita tutup sesi kita. Okey, ni betul. Okey. So kan kata terakhir, tapi inilah kata-kata hikmah yang saya pakai, cakap macam tadi saya ingatkan, untuk satu-satu aplikasi tu kita explore dulu, okey, sign up, explore, dan baru kita rasa macam mana penggunaan itu okey ke tidak, okey, suits your need or not, dan kena betul-betul fokus lah untuk pakai satu macam Trello tu dulu. Saya guna masa macam boring tau, tapi bila dia dah banyak features yang dia tambah, and then saya rasa okay, saya boleh buat try macam ni. So boleh. Sebenarnya apa saja pun aplikasi ataupun ilmu yang baru, kita kena try bersungguh-sungguh lah. Maksudnya kita kena explore. Macam aplikasi kena explore. Okay. So itu je lah. So kalau memang betul-betul buntu, bolehlah tanya dalam WhatsApp group tu. Boleh tanya saya personally. Okay. Okey. Jadi rasa tak ada apa dah. Kita tak ada apa dah. Ingat ni lah. Okey, bos saya, dia mungkin ada hal lain, tak apa. Bos ada tadi. Bos ada. Ingat nak minta bos bagi kata-kata akhir, tapi bos macam ada hal lain. Ini kami ada kerja lain sebenarnya. Dia orang ada kerja lain, sibuk. Kita nak ambil gambar tak? Nak snap gambar tak? Jom. Snap gambar. Ambil gambar. Jom. Jomlah. Okey, korang buka lah kamera. Okey, buka kamera, letaklah gambar elok sikit yang kalau terlampau-lampau aku tak boleh buat apa. Tak, itu masing-masing lah. Kalau hati kental, macam hati dah keras tu, tak kisah, tak ada make up pun macam I lah tu. Cewa. Okey, saya akan snap page by page, jadi senyum tu kena lama sikit lah. Okey, get ready, first page get ready, okey. Okey, saya letak dekat WhatsApp tu lah, jadi korang boleh view. Okay, first page settle. Okay, second page, get ready kawan-kawan, second page. Korang tahu ke korang page mana? Okay. Entah, bedal je lah senyum. Senyum lama sikit. Tarik nafas pun senyum juga. Okay, second page settle. Okay, first page dah lepas, jangan risau. Second page ramai tak buka kamera, tak apa, kita bagi je lah. Okay, the last one. Pemalu. Dua page dah settle. Dua page je. Dua page, okey lah. Dia tak buka kamera tu wajah eksklusif kot. Tak apalah. Tak apalah, kita bagi Chan. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih kawan-kawan sudi stay sampai akhir. Ramai ni stay. Terkejut aku. Biasa ramai lagi dah bagi kedatangan, ramai. Yalah, mungkin expect ada jamuan kot di akhir rancangan. Terima kasih. Thank you very much to Dr. Muhammad Harif Han. Thank you very much for joining. Okay. Yes, thank you very much, Doctor. Quite surprising because you are here. Okay. But you put it as collaboration tools. That thing, that one might interact him lah. Okay. Hi, Dr. Han. Quite surprising. Okay. So anything else? Ada apa-apa lagi from peserta? Nak tanya ke nak cakap apa-apa? Dia sambung kat WhatsApp sambil makan. Sambung kat WhatsApp lah, baru betul-betul. Okay. Okey, jadi terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey, jadi kita tutup dengan tutup boleh? Okey, tutup dengan tasbih kifarah dan surah As. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Ada mesej yang saya tak dapat balas tu, minta maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Siapa resign aku ni? Bye. Bye.